ମୁଁ କହିଥିଲି because ଆପଣଙ୍କ body medicines ର ଅଲଗା ନା କଣ ଦବାଇ yes or no not all the medicines most of the medication ଯୋଉଟା ଆପଣ ନିଅନ୍ତି and that causes a lot of issues right so ଆମେ କହିଥାଉ ଆପଣଙ୍କୁ କି cause of disease କୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣନ୍ତୁ healing crisis କଣ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଟିକେ ଶିଖିବା healing crisis ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବଡି ଯେତେବେଳେ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଯାଏ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବଡି ନିଜେ ବାହାର କରେ ମେ ବି ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଦେହ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ଦେହରେ ରେଡ ରେଡ ପେଚେସ୍ ବାହାରି ଯାଉଥିବ ତାକୁ ପ୍ରୁରାଇଟସ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ ରାଇଟ ସୋ ଏମିତି କିଛିଟା କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ତା ବିଷୟରେ ବି ଆଜି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ସୋ ତା ଆଗରୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବେ କି କଜ ଅଫ ଡିଜିଜ କଣ ଏନିବଡି କ୍ୟାନ୍ ଟାଇପ୍ ଇନ୍ ଦ ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଦ କଜ ଅଫ ଡିଜିଜ ବହୁତ ଥର କହିସାରିଛି ମୁଁ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥିକ ପ୍ରୋସ୍ପେକ୍ଟିଭ ବିଷୟରେ ବି କହିସାରିଛି ବହୁତ ଥର ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ କଜ ଅଫ ଡିଜିଜ anybody just type in the chat box wow insulin resistance yes very good but in term of naturopathic concept ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛି you know so ତା ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି and ଆଜି ସେଇ ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କାରଣ ଏହାର ଦରକାର କଣ ପଡିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ରୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ସ କୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମେଡିସିନ୍ସ ନଉଥିଲେ ବହୁତ ସାରା ମେଡିସିନ୍ସ ଟା ଆପଣଙ୍କର ବଡିରେ ବିଷକୁ ଜମେଇ ଦେଇଥିଲା ସୋ ବଡି କଣ କରେ ତାକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବଡି ୱିଲ୍ ଟ୍ରାଏ ଟୁ ରିମୁଭ୍ ଦ ଟକ୍ସିସିଟି ଓକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡିଟକ୍ସ ସୋ ଟକ୍ସିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ବଡିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାର ଦେଇକି ବାହାରି ଥାଏ ଆଉ ଯୋଉ ବାହାରି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ କହିଥାଉ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବି ବତେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ what is the cause of disease ବାରମ୍ବାର କହିଛି a disease is nothing but accumulation of waste inside your body ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ଯୋଉ ବିଷ ଜମି ଯାଉଛି that becomes gradually in any form you know if in the form of ଆପଣ in medical term it is called insulin resistance yes very good ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସେଇ ଟର୍ମ ଟା ବି ସେମାନେ ଲେଖିଥିଲେ insulin resistance medical term ରେ କହୁ but ଗୋଟେ layman language ରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାକୁ ୱେଷ୍ଟ ଇନସାଇଡ୍ ଆୱାର ବଡି ତାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇନସୁଲିନ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିଥାଉ ଦିସ୍ ୱେଷ୍ଟ ହ୍ୟାଜ ଗିଭେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେଭରାଲ ନେମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଲବ୍ଲାଡରରେ ଜମିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋନ୍ କିଡନୀରେ ଜମିଗଲେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜଏଣ୍ଟସରେ ଜମିଲେ ଜଏଣ୍ଟସ ପେନ୍ ହବ ପେଟରେ ଜମିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଓବେସିଟି ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ଜମିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କ ପାନକ୍ରିଆସ ଭିତରେ ଯଦି ଜମିଗଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡାଇବେଟିସ୍ हार्ट रो रक्तनली भितर जदि टॉक्सिन्स जमी गला दैट इज कॉल्ड हार्ट डिजीज एंड जॉइंट्स रे आर्थराइटिस आउ ए टॉक्सिन्स जेतले जमी जमी आपनको डिफरेंट पार्ट्स को म्यूटेशन स्टार्ट कर दिए जेनेटिक चेंजेस कर दिए ट्यूमर और कैंसर सिंपल आपण कोन करंती स्टार्टिंग जो मिस्टेक माने आपण करूतली हाँ सर मेडिसिन तो नौची मोर तो सुगर कंट्रोल रे अछि मु तो सर बीपी मेडिसिन नौची मोर तो कंट्रोल रे अछि सब तो कंट्रोल ए कंट्रोल वर्ड टा ही आपण माननकु असुविधा कर दैछि बुझी परले आपण जब तक रिवर्स करिवेनी ओनली मेडिसिन नै कि दबेई दबेई जिबे दबाई आपण को बॉडी आहुरी विष जमे दबो विष जमेला परे भी आपण देखिबे इन सिंपल टर्म वी कॉल इज insulin resistance simple medical talk and this is the biggest problem nowadays upcoming pandemic insulin resistance आपण देखिबे से मेडिसिन बहुत सारा नउतबे खराब मेडिसिन जोडा आपण को बॉडी रू टॉक्सिन्स को स्टोर कर दोतो जेंती एक्सेस इंसुलिन जोडा आपण को दरकार नथिला and that causes problem right so amara concept कोन थाए how to clear the insulin resistance तेति में प्रोफाइल टेस्ट करतो प्रोफाइल टेस्ट से आपण को देखिताओ कोडी कोन प्रॉब्लम अछि so triglyceride is nothing but the stored fat inside your body right ताको आपण को बॉडी यूज कर दे when you go for fasting okay आपण दे यूज कर देबे तार तार अमाउंट कमी जिवो and this toxicity आपण को बॉडी रो बाहरिबा पई how many channels are there anybody आपण को बॉडी रो शरीर टॉक्सिस बाहरिबा में केते चैनल अछि yeah 4 channels very good 4 channels and say channels को हमें ओपन अप करथो हमें कोन करू we do the main channel कोटा yes main channel is your please name the channel same channel ना गुडा लिखंदु
या जो मैंने जानी ना न्यू पार्टिसिपेंट, we have four channel to remove the toxins, right? Main four channel. First is defecation or toilet jiba. Yeah, defecation. Defecation মানে just opposite of constipation. Okay? যদি আপনার ল্যাট্রিন ক্লিয়ার হউনি, that's a problem. Second, urination. Yes, ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୋରୁ ଯିବା। এটা হচ্ছে ন্যাচুরাল উপায় টক্সিন্স কু বাহার করিবা পাই, urination. থার্ড হଉଛି কোন? Yes, skin. Very good. Skin ରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱେଟିଂ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର। ଓକେ, ୟେସ୍, ସ୍ୱେଟିଂ ସ୍କିନ୍। ସ୍କିନ୍ କୁ ଏଭରିଡେ ସ୍ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କିଛି ରୋଗ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ 4 ନମ୍ବର ହଉଛି ଏୟାର ବ୍ରିଦିଂ। ଡିଫିକେସନ, ୟୁରିନେସନ, ସ୍କିନ୍ ଆଉ ବ୍ରିଦିଂ। ୟେସ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ବ୍ରିଦିଂ କୁ ବି ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଟିଭ ରଖିବେ, କନସିୟସ୍ ବ୍ରିଦିଂ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ ସାଚୁରେସନ ବଢିବ, ୟୁ ଫିଲ୍ ମଚ୍ ବେଟର। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ କି ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? ହାଇଡ୍ରୋଥେରାପି କରିଥାଉ। ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଷ୍ଟିମ୍ ବାଥ୍ କରିଥାଉ, ମଡ୍ ବାଥ୍ କରିଥାଉ। ୟେସ୍, ମଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଦେଇଥାଉ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମର ଯୋଉ ଥେରାପି ସବୁ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ୟୁରିନେସନ କୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ ଡିଟକ୍ସ ଯୋଉ କାଢା ଦେଇଥାଉ, ଆମେ ପାୱାର କଫି ଦେଇଥାଉ, ଗ୍ରୀନ ଜୁସ୍ ଦେଇଥାଉ। ଫୁଟବାଥରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଡିଟକ୍ସ ହଉଛି। ଆଉ ଡିଫିକେସନ ମାନେ ଲେଟ୍ରିନ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିଥାଉ? फाइबर रिच फूड, इनिमा। यस, इनिमा करताऊ। एंड ऑल दिस थिंग। ब्रीदिंग इश्यूज को ठीक करिया ପାଇଁ ଆମେ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज डीबीटी करताऊ। तो एटा काई बुझौची, दिस आर द थेरापीज गिवन इन आवर फोर डिटॉक्स चैनल। हम कैंप रे भी सब थेरापी हेते आपण माने जानि छथि। सो एई जिंसटा को टिके मन सॉल्ट मसाज करा जाय थाय, काई की कारण आपनकर जो टॉक्सिन्स टा बाहरिबो स्किन थ्रू, द स्किन पोर को हमें ओपन अप कर दो। ओके, सो दैट टॉक्सिन्स गो आउट। चलो, बहुत बढ़िया। तो हमें एबे जीवा कॉज ऑफ डिजीज जानले, टॉक्सिन्स को हमें बाहर करले। आपण जो रेड जोन फूड खाउथले आउ रेड जोन फूड नेबार नहीं, आउ ग्रीन जोन फूड को हमें नेबा, सो दैट जो भी टॉक्सिन्स बाहरे दैट इज कॉल्ड हीलिंग क्राइसिस। मन रखंतु, बहुत लोग ए विषय कंफ्यूज जानते सर कोन हला हमरो कैंप रु आसिला पर मते कुंडे होउची, जो मनकर भी होतला। सो तांको आउथरे मु बुझे दोची, इट इज नथिंग बट द हीलिंग क्राइसिस। ता पई बेसी किछि ओरी हेबाने, बस ताकू केमते हमें सॉल्व करिबा, तारो नेचुरल उपाय कोन करिबा, से विषय रे हमें टिके चर्चा करिबा आज। हीलिंग क्राइसिस को केमते मैनेज करिबा। तो हीलिंग क्राइसिस माने टिके बुझी परछन्ती आपण? यस और नो? जो माने बुझी परले जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। हीलिंग क्राइसिस, यस, आउथरे बुझे दोची आपण। Healing crisis is the reaction that occurs to the body when it tries to eliminate the toxins faster than the body can keep up with. There is a temporary increase in the symptoms during the detoxification process. लिखि दियंतु याको, it is called healing crisis. So आमे देखिजो हम कैंप रे भी सेमते टिके टिके हेई थाए, बट आमे जेतेले प्रॉपर वे रे डिटॉक्स करताउ से सिम्पटम कमी जाए। लोक डरी जानती थे सर हीलिंग क्राइसिस हिगला मोर यू नो कुंडिया होची, दे फियर। सो डोंट नीड टू फियर ऑफ दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉज। आपण वर्ष वर्ष धरी जो टॉक्सिन्स टाको जमे की रखिथिले, आपण को बॉडी को बाहरिबार चांस जेतेले देलु, मेडिसिन्स नै की दबे की रखिथिले। मेडिसिन्स अलग अलग ना कोन दवाई गोली, जितना गोली खाओगे जितना दवाई, मतलब जोड़ा दबाई दूची, दैट कॉजेस प्रॉब्लम, बट नॉट द विटामिन। सब मेडिसिन समान नो, मेडिसिन आप सब विटामिन खाऊ, विटामिन डी, इट इज ए वेरी गुड थिंग। सप्लीमेंट नौ, इट इज ए वेरी गुड थिंग, इट विल नॉट हार्म योर बॉडी। बट मोर कहबार माने दैट रॉन्ग काइंड ऑफ मेडिसिन, रॉन्ग काइंड माने भूल मेडिसिन, जोड़ा आप बहुत लोग देखो एबे 90% लोक आप तो जानीगले ठीक अच्छे, किंतु जो मैंने जानी ना रॉन्ग काइंड ऑफ डायबिटीज मेडिसिन, रॉन्ग काइंड ऑफ इंसुलिन नौचंती, एंड दैट इज किलिंग देम। ओके, विष को से जमे दौरान
एग्जांपल दोचे इंसुलिन नौतले जो माने कोन प्रॉब्लम करतले सुगर टाको ब्लड रु कमी जाउतला आपण खुशी जाउतले बट सेई सुगर टा कोड नौतला सेई सुगर टाको नै कि आपण को डिफरेंट पार्ट रे चर्बी करिकि जमा करदुला टॉक्सिन्स करिकि जमा करदुतला आ जो टॉक्सिन्स ता जो जगह रे जमा करिवो सेई हिसाब रे रोगर नामकरण होतला जदि लिवर रे जमेइबो फैटी लिवर पेट रे जमेइले ओबेसिटी एटा बुझंतु एटा बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट एटा हम एलोपैथी रे पाठ पढ़ा जाय नाही एटा मु कोन कली हमर नेचुरोपैथिक पाठ आ एलोपैथिक पाठ को मिसै देले मिसै कि ए कांसेप्ट को नै बुझि परले सो दैट्स व्हाई यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग इन ए बेटर वे सो यस से जो कथाटा कहतली रॉन्ग काइंड ऑफ मेडिसिन लाइक इंसुलिन टॉक्सिन्स टाको जो जगह रे जमे देबो सेठी रोग प्रोस्टेट रे जमे देले कोन हो दैट इज कॉल्ड बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी माने रात्रि रे बारंबार परिस्रा हो आ जदि सेई टॉक्सिन्स टाको गोड़ रे जमे देला गोड़र रक्त नली रे दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल आर्थराइटिस गोड़र घा सुखिबोनी हैं एई सब आपण जानंतु या फैट रे कन्वर्ट करके इंसुलिन रखि दबो एट तो बुझी गले कॉज भी बुझी गले हीलिंग क्राइसिस कोन जानि देले या कॉजेस सेई सेम जिंसो द बॉडी वर्क्स टुगेदर इन ए बैलेंस मोड रे काम करे आपण जेते कि इंटेक करूछंती बॉडी चेष्टा करे ताको आउटपुट हिसाब रे बाहर कर दबा आ टॉक्सिन्स को बॉडी भितरे न रखिबा सो आमे कोन होय बेले बेले बिकॉज ऑफ टॉक्सिन्स अमाउंट ताको डाइजेशन करिया पे समटाइम्स रॉन्ग काइंड ऑफ बैक्टीरिया भी आपण नउछंती तो आमे कोन करूछु रॉन्ग काइंड ऑफ बैक्टीरिया को अछि ताकू भी बाहर कर दो आमे बाय द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन एंड दे डाई एंड दे रिलीज ए टॉक्सिन्स दैट आल्सो कॉजेस प्रॉब्लम सो सेई जो बैक्टीरिया माने घर करके रहिते तांकर घर भी भंगा चलथिबो जेमति कि आपणकर बुलडोजर बुलुची आपण देखिथिबे यू नो माने जो माने गवर्नमेंट जगह रे घर तयारी कर दैचंती सेमति आपण गवर्नमेंट जगह रे खराब बैक्टीरिया माने घर तयारी करके रहि जंती आपण तांको जतले आउट करूचंती सेमानको बॉडी जतले बाहरुची सेइथिरु सम रिएक्शन भी किछि लोगन को हेई थाए आमे ताको हीलिंग क्राइसिस कहि दो आ से टॉक्सिन्स बाहरी गला परे आउ थरे सेई सिम्पटम ता आपन को होबरे तो आपन को सर कोन कोन सिम्पटम आस्ते देखो समटाइम्स मु समस्त को कोनी अराउंड 10 टू 20% लोक मन को जो सिम्पटम आस्ते स्किन रे इचिंग हेबा लेखि जो माने जानि ना कोन कोन सिम्पटम आस्ते स्किन इचिंग या इचिंग इन द स्किन माने कुंडई हेबा यस इचिंग या प्रथम सिम्पटम में देखिछु स्किन रे कुंडई हेबा इचिंग ITCHING कुंडई हेबा ताको प्रोराइटस बोली कहा जाय इचिंग इन द स्किन एंड हाउ टू रिकवर इट ता विषय भी हमें डिस्कस करिबा इचिंग स्किन को कमेया पे प्रथमे हमें कहितो जो टॉक्सिन्स ता बाहरुची ताको बाहर कर दियंतु आ इमीडिएटली बंद करंतु नहीं हमें प्राय लिखिथिबो आपन को देखिबे दैट्स Montagelsi or Elhist or like Histafree or Levocetirizine, you know, or sometimes Depcot, যদি ন কমিলা, you know, so like that এমতি কিছুটা symptomatic ଦେଇଥାଉ ଆଉ dry skin ଆଉ ଶୀତ ମାସରେ ବେଶୀ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶୀତ ମାସରେ କାହିଁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ because of dry skin ଓକେ ତା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଗଲା जो मानकर मसल पेन बेले हेते बिकॉज ऑफ मसल मैग्नीशियम कम सो सॉल्ट कम जो आमे कहिताउ सॉल्ट बाथ करिवा पई ये सॉल्ट बाथ ओके दैट्स ए वेरी गुड थिंग जदि माइल्जिया रहउची आपण सॉल्ट बाथ जरूर करंतु किछ नै फुट बाथ स्टार्ट करंतु ना फुट बाथ रे जो पानीटा रहउची ना ताकू सबळे मसाज कर दियंतु बेले बेले डायरिया भी हेता है कारण जो मानकर कॉन्स्टिपेशन आमे इनिमा देखि टॉक्सिन्स बाहर करताउ तो डायरिया यदि बेसी हुए वी गिव सम प्रोबायोटिक्स लाइक ओराफ्लोरा और समटाइम्स वी गिव लोपामाइड आल्सो हीलिंग क्राइसिस कमेया पई बेले बेले वीक टिके लागे काहे की बिकॉज आपनकर सॉल्ट कम पई वीक लागे आमे देखिछु तो आमे कहितौ दैट लेमन सॉल्ट वाटर ड्रिंक लेमन सॉल्ट यस लेंबू लुण पानी एंड ता संगरे intestine system को strong करिवा पई we advise to take that's martand churna yeah
जो मनकर क्रैम्स किंबा हेडेक रोची, क्रैम्स हेडेक रोची, हाँ पेन रोची बॉडी रे, सो बिकॉज़ दैट वाज बिल्ड अप टॉक्सिन्स जोड़ा ऑलरेडी थिला एंड जितले बाहर चे आपन को सोडियम कमी जाउची। सो फॉर दैट आमे मातन साल इमीडिएटली नहीं जीवे देखिए मातन पाउडर, यस 2 स्पून 1 ग्लास ऑफ वाटर नहीं जीवे स्टार्ट करंतु देखिए कमी जीवो जो मनकर एमती सिम्पटम आछी। यस आर्थराइटिस पाई भी आमे ऑलरेडी बतई सारछु बहुत थरो, आमे इवन क्लासेस भी नेइछु। इनसोम्निया निद होनी मैग्नीशियम विषय कहीछु। नसिया होची सॉल्ट कम जोगु। साइनस कंजेशन वाले आपण घी देबे जेमती 2-4 ड्रॉप घी, 4 ड्रॉप ऑफ घी इन बोथ नॉस्ट्रिल सोइबा अगर घुंगुड़ी कमी जीवो, साइनस कंजेशन कमी जीवो। फीवर समटाइम्स लो ग्रेड रो आस्ते ताकू कमेया पई आमे हॉट वाटर इमर्शन किंबा स्टीम बाथ भी करथो। ओके या आपण कारण टाकू बुझिबे, जब तक कारण बुझिबेनी एंटीबायोटिक संगे संगे खाइबे तार साइड इफेक्ट अछि। एंटीबायोटिक देवार गोटे रूल्स रेगुलेशन अछि। इफ प्रॉपर जदि इन्फेक्शन रहुछि आमे देखि डिसाइड करतो सो मन को मन नेबे नाही। स्किन इरप्शन जेमति आपण कहउतली एबे स्किन इरप्शंस इंक्लूडिंग बॉयल्स हाइव्स एंड ऑल द रैशेस जदि होउछि तो केमति मैनेज करिवा आजि ता ऊपर आमे टिके चर्चा करिवा। स्किन इचिंग जे पढैतिर मु देखिली तांको स्किन इचिंग रहउछि तो हाउ टू मैनेज दैट ता ऊपर भी आमे टिके चर्चा करिवा। सो हिलिंग क्राइसिस रो सिम्पटम्स को मैनेज करिया गले आपण को कारण को जानिया को पड़िबो आउ आमे से हिसाब रे मैनेजमेंट करिवा। सो ताठो सबटु बड़ो हिलिंग क्राइसिस रो सिम्पटम्स होउछि आपनकर स्किन इचिंग, यस कुंडई हेबा। ओके या सो ता ऊपर टिके आमे देखिदेबा कारण बहुत लोगकर कुंडई होथाय एंड दे डरी जानते सर सर कोन करिवो ताको आमे टिके बुझिबा आज ठीक अछि। सो चलो तार रीजन लिखि दियंतु आप माने। Yeah, itching in the skin, or that is called pruritus. Okay, pruritus. It's a common sensation that can range from your mild to severe discomfort will apply. जोड़ी इचिंग हवा पर डरी जांदी सेठी कोन हला मोर फंगल इन्फेक्शन ना स्किन मोर भलो थला केमती इचिंग होची। ओके एंड ए जिंस को जानिबा पई मे बी इट मे बी लाइक एमती स्किन लेशन होतबो आपनकर। इसमें स्लाइड विजिबल समस्त को देखा जाउची, यस और नो विजिबल। ओके विजिबल चलो वेरी गुड। हाँ एमती स्किन लेसन ही जीवो अपन देखो एंड दैट कॉजेस प्रॉब्लम। सो आमे कोन करथौ देखियो को पड़िबो कि आमे कोइ तो प्रथमे इमेज ता पठांतो अपन स्किन रो आमे देखिबो को टाइप रो हिची एक्चुअली एई टाइप रो होची। इट इज टिपिकल हीलिंग क्राइसिस एंड यार मोस्ट कॉमन कॉज अपन देखिबे बॉडी जो डिटॉक्स करता है ड्राई स्किन। यस ड्राई स्किन लिखंतो ड्राई स्किन दिस कॉल्ड जेरोसिस। ड्राई स्किन इज द मोस्ट कॉमन कॉज। स्किन जदि ड्राई रहउची एंड दैट ड्राई स्किन जदि लो ह्यूमिडिटी ही जिवो पार्टिकुलरली शीत दिन रे देखिबे सेही टाइम रे बढ़ी जाई था राइट। सो आमे कहितौ कि आपण दया करी कोल्ड सीजन रे एते सारा सोप जोड़ा ड्राई कर दूचे आपको लगांतु नहीं। एवरीडे यूज करंतु नहीं सोप। प्रथम जिंस आपण स्किन को मॉइस्चर करंतु। मॉइस्चर केमती करिवे सेटा ही हमें बतै था। मॉइस्चराइजिंग आपण जदि नेचुरल मॉइस्चराइजर जंती हमें ऑयल मसाज करिया पय कोइ तो ऑयल मसाज भी ही थे हमरो कैंप्स रे। सो यू कैन डू दैट ऑयल मसाज आल्सो या यू कैन अप्लाई कोकोनट ऑयल ओके टू दैट एरिया। आमे बेले बेले लिखिताऊ कालामिन लोशन। यस जो मैंने जानी ना लिखि दिंतु कालामिन लोशन भी बेले लिखिताऊ लोशन कालामिना। यस कालामिन लोशन CALA लोशन कालामिन। यस कालामिन लिखि दिंतु कालामिन CALA लोशन कालामिन एटा लोशन टाइप रो मिले आपन स्किन मॉइस्चराइजर टाइप रो काम दे इचिंग को कमे दबो या को यूज करि परिबे। जदि नेचुरल उपाय होउनी आमे तापरे कोइ तो स्टीम बाथ करिया पय कारण आपन टॉक्सिन्स जो बाहर तक काढी दियंतु। हाँ समटाइम्स आमे बेले बेले न कमे जेते बेले जदि बेसी कार होउची
body बेसी allergic response देखौची, sometimes we use that is called Amson lotion. Amson. Amson. AMSONE. Lotion Amson say local area रे use करता हूँ. Okay. So that is very effective. Amson lotion. Okay. अरे जानी था तो आप हमारे टीरी basic जिनसो basic idea था वो. So that is protective to you. Okay. गला. जो मन को severe होची. चलो. And skin condition ଯେମିତି କି ବେଳେ ବେଳେ eczema, atopic dermatitis, psoriasis, hives ଦେଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ actually sometimes ଗୋଟେ psoriasis କି ଅଲଗା କଟିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ ର ଫଟୋ ପଠେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଡାୟଗ୍ନୋସ୍ କରିଦେଇକି ଦେଖିଥାଉ allergic reactions to some things ଯେମିତି କି allergic reaction ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉଠି ନେକେଲ୍ସ ପିନ୍ଧିଥିବେ ଯୋଉଠି କଳା ବିନ୍ଦୁ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଏ that is called contact dermatitis ଯୋଉଠି ଚୁଡି ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇଠି ଏଲାର୍ଜି ହେଇଯାଏ that is called contact dermatitis ଯୋଉଠି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଥିବେ ସେଇ ଦାଗରେ ଏଲାର୍ଜି that is called contact dermatitis ବୁଝିପାରିଲେ ସୋ ଆମକୁ କାରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ଗୋଟେ କଣ ବିନ୍ଦୁ କଣ ଏଟା କୁହାଯାଏ କପାଳରେ ଯୋଉ ମାଖନ୍ତି ଏଟା କଣ ଆପଣଙ୍କର ବିନ୍ଦି ୟା ଏଠି ଦେଖିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଏଲାର୍ଜି ହେଇଥାଏ ମାନେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ ଏଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ରେଡିସ୍ ହେଇକି ରାଇଟ୍ so that is because of that bindi right ଯୋଉଟା ୟୁଜ କରନ୍ତି forehead ରେ sometimes ସିନ୍ଦୁର ୟା sometimes ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏନି ବିନ୍ଦି or ଟିକୁଲି yes ଟିକୁଲି ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡର୍ମାଟାଇଟିସ୍ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଲାର୍ଜି ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଅଲଗା ବ୍ରାଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୟୁନୋ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଏୱାର କରିଥାଉ କି ଆପଣ ଜାଣିବାର ଅଛି କଜଟା କଣ ସମଟାଇମ୍ସ ହୁଏ କଣ କଣ ଦେଖିବେ ସମଟାଇମ୍ସ କଣ କଣ ହୁଏ କି ନର୍ଭ ଡିଜର୍ଡର ବେଳେ ବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ ବି ହେଇଯାଏ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଲାଇକ୍ ସ୍କାବିଜ ଗୋଟେ ଅଛି ସ୍କାବିଜ ସମଟାଇମ୍ସ ଉକୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଉକୁଣି ହେଇଯିବେ ରିଙ୍ଗୱାର୍ମ ଇନଫେଷ୍ଟେସନ ringworm sometimes chicken pox and sometimes seagulls okay ତ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କେମିତି ଜାଣିବା ହାଉ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ସେଟା ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନ ଆପଣଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଜାଣିବେ ସିଓର ନୋ ଡାଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉ ଆପଣ ଏବେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ପଠେଇଥିଲେ ସାର୍ ସିଗେଲ୍ସ ର ଅର୍ ତାଙ୍କର ହର୍ପିସ୍ ଜୋଷ୍ଟର ଫଟୋ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଟିପିକାଲ ହର୍ପିସ୍ ଜୋଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଇଥାଉ ତାର ଡ୍ରଗ୍ସ ଯାହା ଲାଗେ ସେଟା ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତୁ କୋଉ ଟାଇପର ଇନଫେକ୍ସନ if it is if it is in କଣ herpes zoster herpes zoster herpes zoster କେମିତି ହବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ just show କରିଦଉଛି this my slide and it's called Sigel's yeah or you can see ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେକ ସାଇଡ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ପିଠି ସାଇଡ ରେ ହଉ and you can see this kind of lesion okay just a minute ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ show କରିଦଉଛି and yes you can see this kind of lesion okay just a minute this is called herpes zoster herpes zoster ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ and you can see the lesion just a minute image will come right herpes zoster ଆପଣ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲେସନ ଅଛି ସ୍କିନ ରେ ଛୋଟ ଦାଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ and it is called herpes zoster ବୁଝିପାରିଲେ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ସାର୍ ସ୍କାବିଜ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ let me show SCABIES scabies right scabies ରେ ଟିପିକାଲ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ and ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଏ ଦେଖିବେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସନ୍ଧିରେ ପ୍ରାୟ ହଉଥାଏ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ସେଠି ଇଚିଂ ହଉଥିବ and ଏଥିରେ just a minute
ସ୍କାବିଜ୍ କାଚୁକୁଣ୍ଡିଆ ଓକେ ଏଇଟା ଜଣକରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଡେଇଁ ଥାଏ ଏଣ୍ଡ ଏହା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଆମେ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ଦେଇଥାଉ ଦେଖିବି ବେଳେ ବେଳେ yeah, this is the causative organism of scabies ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଇଏ ହଉଛି ତାର organisms yeah so ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ yeah ଏଇଠି ହଉଛି ତାର organisms caused by mites ଓକେ ଇଏ ହଉଛି ତାର ଇଏ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଓକେ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ରହିକି ଆପଣଙ୍କର ସୋ ମାନେ ସ୍କିନ୍ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିବ ଜଣକରୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଡେଉଁଥିବ ଆମେ ଟେବଲେଟ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ଦେଇଥାଉ ଏଇ କେସରେ ତାର ଲୋସନ ମିଳୁଛି ତାର ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବି ମିଳୁଛି ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ୟେସ୍ ସ୍କାପର ଲୋସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଇଥାଉ SCA ସ୍କାବିଜ୍ ପାଇଁ ସ୍କାପର ଲୋସନ ତାର କମ୍ପୋଜିସନ ହଉଛି GBHC ଗାମା ବେଞ୍ଜିନ ହେକ୍ସାକ୍ଲୋରାଇଡ୍ GBHC ଲୋସନ ଆମେ କହିଥାଉ ଘର ସାରା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ରାତି ସାରା ସେଟା ରହିବ ବିଲୋ ନେକ୍ ତଳକୁ ଏଇଟା ହବ ସବୁଆଡେ ଲଗେଇଦେବେ ଆଉ ଶୋଇପଡିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଜଣକଠୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଡେଇଁବନି ଏଇଟା ବୁଝିଲା କି ସୋ ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ କରିଥାଉ and ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଏଇଟା କମିଯାଏ କିଛି ନାହିଁ ଦେନ୍ ଆଇଭରମେକ୍ଟିନ ଲେଖିଥାଉ ସୋ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍କିନ୍ ର ଲେସନ ପଠେଇଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଇ ପାରିବୁ ଆଉ ଆପଣ ତ ସମସ୍ତେ ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୟୋର नो କଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡିଆସିସ୍ ଫଙ୍ଗାଲ ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ RING ରିଙ୍ଗ ୱାର୍ମ ଇନଫେକ୍ସନ ओके रिंग वन फंगस द्वारा ही थे कैंडिडा द्वारा ही थे आप देखिए टिपिकल यू कैन सी रिंग वर्म टाइप गोटे रिंग लेसन टाइप थी एंड इफ यू कैन सी इन दिस इमेज दिस इज टिपिकल फंगल इन्फेक्शन राइट आप देखी दिखाते सो स्कैबिस गला आम डिस्कस कले एंड रिंग वर्म इन्फेस्टेशन है एटा रिंग टाइप लेसन थी गोटे आप स्किन रे राइट आगे आम रिंग वर्म इन्फेक्शन कहीदू एंड ए रिंग वर्म इन्फेक्शन just a minute yeah हाँ एटा होची आपनकर कोन रिंग वर्म इन्फेक्शन एटा फंगस डोमाटोफाइट से आगु करता है आउ आमे एथि पई वी गिव यू नो कैंडिड पाउडर आपण सुनिथिबे कैंडिड पाउडर देथाउ बेले बेले हम कैंडिड पाउडर CANDID आपण गाधेई सारला पर लिखि दियंतु जो मानकर एमती होची कैंडिड पाउडर CANDID कैंडिड कैंडिड है कैंडिड कैंडिड बी पाउडर मिले ओके या को यूज करि परिबे आउ समटाइम्स आमे देइतौ कैप्सूल कैंडी फोर्स लिखि दियंतु आइट्राकोनाजोल जोटा एडा कोन करिवो आपनकर फंगस पई विष कैंडी फोर्स CNDIFORC कैंडी कैंडी फोर्स FORC कैंडी फोर्स 200 देता हूँ हमें एटा particularly for the up to 10 days yes तापरे sometimes we give tobinafine tablet टर्बिनाफिन 500 देखि कि जहां को जो दरकार पड़े आपण टिके बेसिक जिंस जानि दियंतु सो दैट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू स्किन लेशंस ऊपर जेंति होई थाए एवं हमें केमति डिफरेंशिएट करि परियो बेसिक आईडिया राइट चलो सो या हमें डिस्कस कर लेटा कौन करिबा नेक्स्ट हम तो कारण जानि देले व्हाट विल डू नेक्स्ट कौन करिबा ता ऊपर भी हमें डिस्कस करिबा या आउ बेले बेले न्यूरोपैथिक कंडीशंस रे भी हेता है जेमदि कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो किंबा अलगा डिजीज हो एंड आउ गोटे कारण मन रखंतु आपण दैट इज योर इंटरनल डिजीज
जदि लिवर फैटी लिवर थिबो किंबा थायराइड थिबो किंबा किडनी इश्यूज थिबो किडनी प्रोब्लेम लिवर प्रोब्लेम रे आपन को बॉडी जेतु टॉक्सिन्स को काढी पाने बिकॉज लिवर इज द ऑर्गन ऑफ डिटॉक्सिफिकेशंस किडनी आल्सो थायराइड भी आपन को मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग करे टॉक्सिन्स को डिटॉक्स करते इवन समटाइम्स लाइक कैंसर्स लिम्फोमा तो सेथिरे कोन हुए आपन को लिवर जेतु टॉक्सिन्स को काढी पारुनी आपन को बॉडी रे जो को फैटी लिवर थिबो तांको केस रे भी एम्प्टी हेई थाए बुझिला तो आमे ताको क्लीन करिया पई आमे सबले कहितो कि व्हाट आर द स्टेप्स हाउ टू क्लीन दैट प्रॉब्लम्स ओके मु आगो थरे ए विषय क्लास नै थिली जो माने जानि थिबे से गुड थिंग और जो माने जानि ना तांको पई आज आ टिके भल से नै जियो सो दे विल गेट सम आइडिया ऑन दिस थिंग ठीक अछि यस यस वेरी गुड या सो let us come to the solution कोन कोन करा हबो आपण कोन जानि छन्ती ए विषय just type in the chat box no idea चलो ठीक अछि जार भी आइडिया नै हमें ता विषय आपन को जणौ छु सो दैट यू गॉट ए सॉल्यूशन टू दैट सल्वाद अछि बहुत बढ़िया आउ आमे आउ गुडी जिंसो बते तो देखि आमे जो कैमरे डिटेल्स दे मडबाद भी यस दैट्स इट वीकली once at least जदि मडबाद भी आपन कोइ पर दैट्स वेरी प्रोटेक्टिव because that really protect you as माने इंटरमिटेंट क्लीनिंग हे जिवो ना आपन को बॉडी रो सो बॉडी रो टॉक्सिन्स बाहर जिवो ओके तो जदि भी करि परने तार सॉल्यूशन को पळेबा सो लेट अस कम टू द सॉल्यूशन एंड आपन निजे सेल्फ केयर जब तक करिबेनी केते मेडिसिन्स खाउतबे ता विषय सेल्फ केयर एमन रिलीफ ऊपर टिके हम ध्यान देबा हाइड्रेशन पानी प्रबल पीबा काहे कि पानी पीले टॉक्सिन्स ता बाहरिबो ठीक अछि आ ता संगरे हमें चेष्टा करिबा जो ड्राई स्किन ता अछि सेठी गोटे मॉइस्चराइजर अप्लाई करिबा एनी फ्रेग्रेंस फ्री और मॉइस्चराइजर अपन देखिथिबे समस्त गाधे सारला पर मॉइस्चराइजर यूज करथुबे और ऑयल यू कैन यूज जदि हम कहितो बाथिंग हैबिट्स रे यूज ल्यूकवार्म वाटर ल्यूकवार्म माने गरम पानी गाधेया पे हम कहू अप टू 10 मिनिट्स सेतरे कोन हो आपन को स्किन रो पोर खोली जिवो आ टॉक्सिन्स ता बाहर जिवो दैट इज ए वेरी गुड सूदिंग इफेक्ट बेले बेले हमें कूल कंप्रेस करिया पे भी कहितो जोटा जदि नर्वस न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पे जोड़ा हिते आपण देखिबे जो मनकर नर्व प्रॉब्लम पे इचिंग होतबो हमें तांको कोल्ड कंप्रेस यस कोल्ड वाटर आ गुटे अछि हमें कहितो आइस पैक और वी गिव समटाइम्स टैबलेट टू बिनर गोड़ जिम जिम करतबो आउ कुंडे होतबो जो मन को डायबिटिक न्यूरोपैथी थाए तांको डुबिनर भी देथाउ बेले बेले हमें सो दैट्स ए गुड थिंग एंटी इच प्रोडक्ट कुंडे न हवा संगे संगे ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स बोली कहा जाता है सब जगह मिल जिवो आपन हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम दैट इज कॉल्ड एमसॉन कालामिन लोशन आउ मेंथल बेस्ड कूलिंग क्रीम्स माने मिलु छै आपन यूज करि परिबे देन कम टू क्लॉथिंग्स आपन जो टेरिकॉट टाइप रो किंबा नायलॉन टाइप रो कपड़ा यूज न करी कि यूज लूज फिटिंग कॉटन वेयर अवॉइड इरिटेटिंग wool or synthetics चलो डोंट स्क्रैच आउ थरे कोइ दउछ आपन दे बारंबार ताको स्क्रैच करिवे आपन को नखर इंजुरी है कि पुणी स्किन ब्रेकअप हो जिवो अल्सर हो जिवो पुणी इन्फेक्शन है कि पुणी ज्वर हो जिवो सो स्क्रैच बारंबार करंतुनी आपन जदि करिवे जनरलाइज टाइप रो एमती स्क्रैच करबो एमती नख वाला स्क्रैच करिवे आउ थरे कोइ दउची जदि भी होउची एमती नखर लगे कि एमती स्क्रैच करिवे एमती कि कपड़ा दे कि एमती डायरेक्ट एमती स्क्रैच एमती करो एमती कोले चलिबो किंतु एमती एमती करिवे ओके एमती नख लगेले माने पुणी टॉक्सिन्स जिवो एंड दैट लीड्स टू इन्फेक्शन
Okay, that's the problem. चलो, so itching problem को हमें solve कर दिले. How to solve the skin itching, so you must need to understand these steps. यार एक स्क्रीनशॉट नहीं जानतो. इधर मु सेल्फ केयर, मॉइस्चराइजर, सब विषय जाने चाहिए आपको. Yeah, and please share in the group how to stop itching problem naturally. ଆମେ ଜାଣିଲେ it is a healing crisis of the body, but ଯଦି extra ବେଶୀ detox ହବ, that's also a problem. So ତାକୁ ଆମେ control କେମିତି କରିବା? Very good. Okay. Yeah, any other doubts, just put in the chat box. So ମୁଁ try କରିବି ତାକୁ ବି ଆମେ clear କରିଦେବା ଆଜିର topics କୁ ନେଇକି. Yeah, cool. Moisturizer ତ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, natural cream. ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ you can use coconut oil. Massage ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରାୟ କରୁଥିଲେ ଦେଖିବି. ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ everyday oil massage କରୁଥିଲେ. but ଆମେ ବି oil massage କରୁନୁ. ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇମା ଆପଣଙ୍କୁ ନାତିକୁ ମଖେଇ ଦବ, ନାତୁଣୀକୁ ମଖେଇ ଦବ. that's a very good culture ଥିଲା. ଆମର joint family ଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର. ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ. so that was a very, memorable moment. କୋଉମାନଙ୍କର by the way joint family ରୁ ଆସିଛନ୍ତି, just say I in the chat box, and they have मतलब ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଛି ତାଙ୍କର ଅଜା କିମ୍ବା ଆଇମା ତାକୁ ତେଲ ମଖେଇଛନ୍ତି ରାତିରେ ଶୋଇବା ଆଗରୁ. Just remind that, remember that pleasure. Yes, ମୋର ତ ମନେ ଅଛି, so that's a very real pleasure, right? Wow, so many people. Good. That's a good thing actually. Right. ଆମ culture କେତେ ବଢିଆ ଥିଲା. And now it is destroyed. Single ସବୁ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି. And ସେଥିପାଇଁ ଆମେ culture ରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛୁ. ଆମର ଯୋଉ process ଥିଲା western culture ପଳେଇ ଆସିଲା. And that's really a problem. That's really. ଆଉ ସେଇ ancestral diet system କୁ ଆମେ ଆଣୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ. And can solve that, right? So chalo, thank you so much sir. Pimple भली फुली जाउची, that is called folliculitis. Pimple भली hair follicle रे फुली जाओ, कौन bacterial infection होता है. And most of the cases streptococcus infection था. And we sometimes write antibiotic यदि होची तार skin image अपन पठेइबे, आमे चेष्टा करिवु ताकू solve करिया पाई. Yeah. Fungal infection in the private parts, natural solution सेडा ही कहूची. Sugar is the food for your fungus. ଆପଣ sugary food ଯେତେବେଳେ ଖାଉଥିବେ ଦେଖିବେ, because of that sugary food, sometimes penile infection ବି ହେଇଥାଏ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ. And that's called penile crack. Penile, yeah. Penile CRACK. Or penile candidiasis. I'll show image to you, just a minute. Candidiasis. यार मुख्य कारण कौन फेनाइल कैंडिडियासिस रो? दैट्स सुगर, राइट? जेतले सुगर री फूड आपण खाउचंती आ अनकंट्रोल सुगर बढ़ी की रहउची आ सुगर आपनकर बाहरुची, दैट इज कॉल्ड फंगस सेठी खाया पे आसुची. And penis ro color change हो जाउची at the tip, and that is called balanitis. Just a minute, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ image show କରୁଛି balanitis. Yes, in case of blood is also it is vaginitis or like that, right? Just a minute, I'll show that image to you. କାରଣ ଏଇ sugar ଯୋଗୁ ହିଁ maximum inflammation ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ body ରେ. If you can see this image I am showing, this is a normal thing, but this is a balanitis. Candida infection. Okay, that causes a lot of problem. I'm देखिछु. Even ED, erectile dysfunction, sexual problems, and all of things. So this is a normal penis, and you can see the fungal infection. This is the problem. This is normal, but this is the redness, white patches, blotchy skin, thicky lump discharge. It कौन पे? Because of fungus. Fungus सेठी आसी घर करके रही जाता है. Penile crack होता है बेले बेले. So these are all kind of fungal infection.
ଓକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡିସଚାର୍ଜ ବେଳେ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ଲେଡିଜ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କମୁନଥିବ ବିକଜ ଅଫ୍ ସୁଗରୀ ଫୁଡ୍। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ୱି ଗିଭ୍ ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଫୋର୍ସ ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଲି କୋନାଜଲ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୁଲି କୋନାଜଲ ଆଉ ସମଟାଇମ୍ସ ଆମେ ଦେଇଥାଉ that is candid V gel but that depends on person to person କଣ actually ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସେୟାର କରିବେ ଇମେଜ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲ୍ଟ କରିବେ ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ ରାଇଟ୍ ୟା चलो एनी अदर प्रॉब्लम्स डुलकोलाक्स बेसिकली सेम यस यस डुलकोला ई सॉरी डुलकोलाक्स एंड बेसिकली सेम यस यस सेम मैडम कन्स्टिपेशन पे ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଥାଉ ବେଲେ ବେଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଝାଡା ସଫା ହଉନଥାଏ ଇଭେନ୍ ସିରପ ଦେଲା ପରେ ବି we give that medicines right but natural way try କରନ୍ତୁ ଯଦି ନହେଲେ we go for that artificial or some medication right okay fungal ପାଇଁ already କହିସାରିଲି ମୁଁ yeah any other doubts just put in the chat box ଖୋଲା ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ okay reversal link ଦିଅନ୍ତୁ ଗ୍ରୁପ ଅଲରେଡି ପୋଷ୍ଟ କରାହେଇଛି ବହୁତ ଥର I'll share again no problem ଆଜିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ବି ଅଛି ଦେଖିବେ ଆଜିର ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡିଓ ମୁଁ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପରେ ପିନ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ କାଲି ଯୋଉ କ୍ଲାସ ନିଆ ହେଇଥିଲା କାଲି କଣ କ୍ଲାସ ଥିଲା ଟପ୍ 10 ways to reduce the triglyceride ଆଉ ସେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଲିଙ୍କ ଥିବ ଆପଣ ଭିଡିଓ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତା ତଳେ ଲିଙ୍କ ମାନେ ସବୁ ଥିବ ଦେଖିବେ ସେଠି ରିଭର୍ସାଲ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଏନଲାର୍ଜମେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଲ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କାହିଁ ଏନଲାର୍ଜ ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ସୁଗରୀ ଫୁଡ ଆପଣ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ମେଡିସିନ ନଉଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲେଇ ଦଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଟାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟକ୍ସ କରୁଛି ସେଟା ଚଳିବ ଯେମିତି ଡାପାଲିନ୍ କିମ୍ବା ଡାପାକୋଜ ଲାଇକ୍ ସିଟାରା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବଡିରୁ ଡିଟକ୍ସ କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇନସୁଲିନ ହାଇ ଡୋଜ ଅର ଗ୍ଲିମେପ୍ରାଇଡ୍ 4 mg GP4 or diaphragm M4 ଏମିତି ବହୁତ ହାଇ ଡୋଜ ମେଡିସିନ that's the problem or the type of infection এটা ଡ୍ରାଏ ଏଇଟା ସାର୍ ସିମ୍ପଲ ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ ଟା କିଛି ଓରି ହେବାର ନାହିଁ ଓକେ ଆପଣ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଇଛି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସୋ ୟୁ ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଦ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର ଯେମିତି କହିଲି ଆଜି କାଲାମିନ ଲୋସନ ରେ କମିଯିବ ଏଇଟା Can you take Marthan salt in case of kidney patient? Marthan salt no, Marthan ପାଚକ ନେଇପାରିବେ not a problem. ପାଚକ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇଜେସନ କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ପ୍ରିବାୟୋଟିକ ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି ତାର so good thing okay yeah ୟୁରିନ ଜଲାପୋଡା କଲେ କଣ ୟୁଟିଆଇ ର ଭିଡିଓ ଦେଖିଦେବେ ନାରାୟଣ ସାହୁ ୟୁଟିଆଇ ର ଭିଡିଓ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ ପରିସ୍ରା ପୋଡା ଜଳା ହେଲେ କଣ କରିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ 1 hour ଭିଡିଓ ଓକେ ଲାଇଟ୍ ଥେରାପି ଆମେ କରିବା ୟୁଜଫୁଲ କି ୟେସ୍ କରିପାରିବେ ୱିଣ୍ଟରରେ ଗୋଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ହେଡ ତ କହିଲି ନା ମୁଁ ଦାଗ ମଶା ରହୁଛି ମାସ ଦାଗ ରହୁଛି ୟେସ୍ ସେ ଦାଗକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛୁ କଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ସ୍କିନ୍ ଇଚି ହେଇଯାଏ ବେଳେବେଳେ ସେଠି ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ ବି କମିଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାଟା ଟକ୍ସିକ ହେଇଯାଏ so to remove that you can use a moisturizer vitamin D କୁ sufficient ରଖନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ ଫ୍ଲୋ କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାକୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ସେଟା ହିଲିଂ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ so that's a good thing and another thing ଆଜି ଯୋଉଟା କହିବାର ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ final message of the day right so just a minute so ଭୁଲିଲା କେବେ ଆସିବି ଚିନ୍ତା upcoming camp ଅଛି ଆମର 20 ତାରିଖ upcoming camp we have in 20s that is in Bhubaneswar 19th in your ଅନୁଗୁଳ 20 ତାରିଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ରିଲେଟିଭସ୍ ମାନେ
बहुत सारा इंसुलिन नौचंती रॉन्ग करूचंती आपण तांको जरूर इन्फॉर्म करंतु दे आर अंडर लेट जोन को जानतुनी लेट कले पुणी किडनी फेल हेले गला बुझी परचंती सो आमे सेदिमे कहि तो आपण तां कहबे जरूर से माने शीघ्र आसी रिवर्स केमती करिवे से ऊपर चिंता करंतु ओके अनदर थिंग yeah any other doubts red lines are being in the body sometimes image ଟିକେ ପଠାନ୍ତୁ you need to check it ପୁରୀରେ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୟାମ୍ପ ମାର୍ଚ୍ଚ ପୁରୀର ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ସିଡ୍ୟୁଲ I'll say the ମାର୍ଚ୍ଚ ସିଡ୍ୟୁଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ସିଡ୍ୟୁଲ ହଉଛି ଆମର 2nd ମାର୍ଚ୍ଚ ବାଲେଶ୍ୱର 5th ମାର୍ଚ୍ଚ ବୁର୍ଲା 6th ମାର୍ଚ୍ଚ ରାଉରକେଲା ସେଠି ଗୋଟେ ଆମର ଏମଏଲଏ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ଏମଏଲଏ ସୁବ୍ରତ ରାଇ ଓକେ ସେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଟକ୍ ପରେ ଆମେ କନସଲଟେସନ ଅଛି 16th ରେ ଆମର ଭବାନୀପାଟଣା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 1 day 70 to 21 ପୁରୀ କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ଆପଣ 19th ରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ କିପ୍ ଇଟ୍ ଦିସ୍ ଦ ଥିଙ୍ଗ ରାଇଟ୍ and 24th ଖଣ୍ଡଗିରି ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସିଡ୍ୟୁଲ ଟା and ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଟ ନାହିଁ ଓକେ ଚଲୋ ଭେରି ଗୁଡ ସୋ ସେଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ ଆମର ମାର୍ଚ୍ଚ ମନ୍ଥ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ହେଲ୍ଥ ବିଲା 22 ତାରିଖ ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ୟା ନେଲ ର ଇନଫେକ୍ସନ ହେଲେ କଣ କରିବା କୋଉ ଟାଇପ ର ଇନଫେକ୍ସନ ମ୍ୟାଡମ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ whether is ଫଙ୍ଗାଲ ଇନଫେକ୍ସନ ବେଲେ ନେଲ ର ସାଇଡ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ଟକ୍ସିନ୍ସ ଜମିଯାଏ ଜମିକି ଦେଖିବେ ସେଇଠି ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇଯାଏ ମୋଷ୍ଟଲି ଫଙ୍ଗାଲ ଥାଏ ସୋ वी गिव सम ଫୁଟବାଥ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ ଦେଇଥାଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପେରୋକ୍ସାଇଡ ଲୋସନ ସେଥିରେ ପଳେଇ ଯାଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଟକ୍ସିନ୍ସ ଗୁଡାକ ତାପରେ ଆମେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ that is your luliconazole ହଉ କିମ୍ବା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ପାଉଡର ବି ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଉ ଓକେ after 3 months complete camp when I go to check up after 3 months ଆପଣ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମୋର ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଆସିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଡେଟ ଦେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆମର 3 months ଯୋଉମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲାଣି କିମ୍ବା 6 months or 1 year ସୋ ଚେକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଜରୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମିଷ୍ଟେକ୍ସ ଥିବ କିମ୍ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ଥିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିଦେବେ ମୁଁ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲି ବୋଲି ମୋର ଏମିତି ହେଲା ସୋ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ଚେକ୍ ଦ୍ୟାଟ ହ୍ୱାଟ ୱି ମେଜର ଦ୍ୟାଟ ୱିଲ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଆମେ ଯୋଉଟା ମେଜର କରିବା ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ when will come to Bhubaneswar in this month ହଉଛି 22 ତାରିଖ ଆଉ ଗୋଟେ 29 ତାରିଖ 22 ତାରିଖରେ ଆମର ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍କୋୟାର ଥିବି ମୁଁ 20 ତାରିଖ ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି ଓକେ ଚलो ସାର୍ ବେଲି ଫ୍ୟାଟ 90 days ରେ ଯିବ କି ସାର୍ ଯଦି ଜିମ୍ ଗଲି ୟେସ୍ ଓବିୟସଲି ଜିମ୍ ରେ ମସଲ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଆପଣଙ୍କ ମସଲ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରାଯାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଥିଙ୍ଗ and with our diet protocol. Obviously, it will go. How to take oraflora? Oraflora to be taken after dinner. এটা হଉଛି ইমেজ সেয়ার বাই କିଏ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଣା ପଡୁନି ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଓନାଇକୋଲାଇସିସ୍ କଣ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଲ୍ ଟା କଣ ହେଇଛି ଖାଇଯାଇଛି ଫଙ୍ଗସ ଟା ନେଲ୍ କୁ ଖାଇ ଦେଇଛି ବାରମ୍ବାର ପାଣିରେ ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଫୁଟବାଥ ସାଙ୍ଗରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡବାଥ କରନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡବାଥ କରି ସାରିଲା ପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଏ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଲୁଲିକୋନାଜଲ ଆଉ ଗାଧେଇ ସାରିଲା ପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ ଏ ପାଉଡର ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ ବି ପାଉଡର କମିଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଟିକା ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ଫଙ୍ଗସ କୁ କିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ୟୋର କ୍ୟାଣ୍ଡି ଫୋର୍ସ ଏତିକି ୟୁଜ କରିଦେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନର୍ମାଲ ଆସିଯିବ ଠିକ ଅଛି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଖବ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇକି ମୋଟା ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ କହିଦେବୁ ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଆଜିର ଯୋଉ ଟପିକ ଥିଲା କି ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ୟୋର ହିଲିଂ କ୍ରାଇସିସ୍ କଣ 4 ways of
चार्टा चैनल अच्छी आपन जो टॉक्सिक्स बाहरी थाए डिटॉक्स केमती करबा आ हीलिंग क्राइसिस केमती मैनेज करबा सबटु मुख्य हीलिंग क्राइसिस जोटा दैट इज कॉल्ड योर स्किन इन्फेक्शन और इचिंग प्रूराइटस ताकू केमती मैनेज करबा नेचुरल हो किबा हमर होलिस्टिक वे रे ताकू बतैली सो जो मानकर भी होतो अपन ताकू शेयर कर देबे दैट्स ए वेरी गुड थिंग सो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट everybody and I have another meeting yeah ଆଉ ପ୍ଲିଜ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ବି ସଫରିଂ ହଉଛନ୍ତି ନା and you help others God will help you okay otherwise ଆପଣ ସେଲ୍ଫିଶ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ when you help others God will help you otherwise ଆପଣ ସେମିତି ସେଲ୍ଫିଶ ହେଇକି ଥିବେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଯେମିତି ଆମ ପ୍ରଭାସ ସାର୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା ମ୍ୟାଡମ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟାକୁ କମ ସେ କମ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଭାଇ ହେଲାଣି ଓଡିଶାରେ ବି ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଭର୍ସାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଆପଣ ରିଭର୍ସ କରିପାରିବେ ଓକେ ୟା ସୋ ବିଲକୁଲ ମିସ୍ କରନ୍ତୁନି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ଏଭରିବଡି